आज बाबा की 25 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। तो बाबा बोलছেন কোন খেলাকে মনে করতে হবে? বাজলি। বাজলি মানে ডিগবাজি করে না? তো আমরা সব ডিগবাজি করে 5000 বছরে এখানে পৌঁছেছি। আবার 5000 বছর বাদে আবার এখানে এইভাবে পৌঁছে যাব। प्रश्न, संगम युग पर बाप से, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युगे बाबा तार प्रत्येकटी सन्तानके की वर्षा देन? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि का, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण हैं, ईश्वर में जो गुण हैं वो हमें वर्षे में देते हैं। ईश्वर में जो गुण हैं वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी, हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन, अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। तो बाबा बोलছেন সবচেয়ে বড় বর্ষা সম্পত্তি বাবা কি দেন? ঈশ্বরীয় বুদ্ধি জ্ঞান, তাই না? লৌকিকেও সর্বপ্রথম মাতা পিতা বাচ্চাকে কিসের বর্ষা দেয়? আগে হাত ধরে টেনে টেনে সরস্বতী পুজো গণেশ পুজোর দিন স্কুলে নিয়ে যাবে। এবার শুরু হলো তোমার জীবনের অধ্যায়, তাই না? তো প্রথম বর্ষা কি চাই? জ্ঞান আর বুদ্ধি। তো বাবাও এত জ্ঞান বুদ্ধি ভরে দেয় যাতে সারা চক্র পুরো 84 জন্ম তোমার ভালো বুদ্ধি থাকবে, তাই না? ভালো উন্নতি হবে। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं, তাই না? হয়তো কোনো রিবাজ আছে, তাই না, যে বৃহস্পতিবারই বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যেতে হয় প্রথম, তাই তো? এমনি তো সরস্বতী পুজো গণেশ পুজো, তাই না? তবে নিয়ম আছে প্রথম দিন যেন বৃহস্পতিবার হয়, কেননা বৃহস্পতি হলো দেবতাদের গুরু বলা হয়। মানে সে সমস্ত দেব দেবীদেরও গুণ কোয়ালিটি শিখাতে পারবে, উন্নতি করাতে পারবে। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वो अकाल मूरत है। अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे। अकाल मूरत माने जार मृत्यु হয় না, যে অবিনাশী। তো সেই অবিনাশী শিব বাবার আমরা হলাম অবিনাশী आत्मा ज्योति शालिग्राम बच्चा। अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। सब सहज, शुद्ध मुश्किल कोथाय?
জ্যোতি বিন্দু মনে করা আর জ্যোতি বিন্দুকে याद করা। বাবা বলছেন এই একটা মুশকিল, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। কিন্তু বাবা বলছেন আর উপায় নেই, যতক্ষণ না আত্মা জ্যোতি পরমাত্মা জ্যোতির সঙ্গে কানেক্টেড হবে, লাইট ফ্লো হবে, কারেন্ট আসবে, তবে আত্মার বিকর্ম বিনাশ হবে। সেই কারেন্টের বাদ দিয়ে আত্মার নোংরা কেউ পরিষ্কার করতে পারবে না। तुम पतित से पावन होते हो, बाप समझाते हैं। तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। तो मानव सृष्टिर बीज शिव बाबा তিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন, আমি হলাম সদা आनंद स्वरूप। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। वंडरफुल। सतयुग केमन होबे, कोनो अशांति ना, सबाई होबे एकदम शांत होबे, मिष्टि होबे, एके अपर के सुख देने वाला हो। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। तो शिव बाबा কিভাবে দেখছেন আমাদেরকে, আত্মা কোথায় বসে আছে, ভ্রিকুটি সিংহাসনে বসে আছে। यह सब चैतन्य अकाल तखत है। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है। फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। तो सृष्टि शुरुआते प्रथम रचना बीज हलो शिव बाबा और प्रथम रचना हलो ब्रह्मा मुखेर द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। तो कौन बुद्धि तैरी होच्छी आमरा, पुरुषोत्तम बुद्धि माना सब किछु इंद्रियगुलोर द्वारा मर्यादार सीमारेखार भीतरे, ताई ना, रेखा क्रस करबे ना, से हलो मर्यादा पुरुषोत्तम। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। तो शिव बाबा आत्मा शालिग्राम বাচ্চাগুলোকে দেখে খুশি হচ্ছেন। তিনি বলছেন যে সব তোমরা কি হতে যাচ্ছ, রাধা কৃষ্ণের মতন দেব দেবী হতে যাচ্ছ। तो बाबा कहते अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वो तुमको वर्षे में मिलते हैं। তাই না, শিব বাবা এসেছে নিজের সব গুণ নিজের আত্মা বাচ্চাগুলোর মধ্যে ভরপুর করে দিতে, যাতে তারা খুব সুন্দর দেব দেবী হতে পারে। समझाते समय यह भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर, ज्ञान से होती है सदगति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है, वो है हठ योग और यह है राजयोग। তাই না, শিব বাবার একটা নাম হলো যোগেশ্বর,
তাই না? সে যোগের জন্য ফেমাস, কেননা শিবের যেই স্বরূপের পুজো হয় দুনিয়াতে, শঙ্কর রূপে, তো শঙ্করকে কেমন দেখানো হয়? তপস্বী রূপ, যোগী তপস্বী রূপ। আবার সেই তপস্যার রূপে মানে কত স্থিতি, পাওয়ারফুল স্থিতি দেখানো হয়। গলায় সাপ, তাই না? চোখের সামনে সাপ দোল খাচ্ছে, কিন্তু সে একদম নির্বিকার চিত্তে যোগ করে যাচ্ছে, তাই না? তো যোগেশ্বর বলা হয়। আর জ্ঞানের গঙ্গা তো বইই চলেছে। तो वो हद का और यह है बेहद का, वो है हद के सन्यासी और तुम हो बेहद के सन्यासी। वो घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। বাবা বলছেন তোমাকে বাড়ি ঘর ছাড়তে হবে না, কিন্তু কেমনভাবে থাকবে বাড়ি ঘরে? একদম ট্রাস্টি, অমানত, তাই না? যা কিছু আছে, মকান দোকান বাল বাচ্চা সব কার আছে, এমনকি দেহটাও ঈশ্বরের দেওয়া অমানত। আর যেদিন সে রিটার্ন চাইবে সেদিন নিয়ে তো সে নেবেই, কিন্তু যাতে খুশি মনে দিতে পারি, তাই না? যে ঠিক আছে, অমানত দিয়েছিলে, আমি ইউজ করলাম, চাবি হ্যান্ড ওভার করলাম, চললাম। যেরকম কোথায় ঘুরতে যাও, হোটেলে থাকো, তো চাবি হ্যান্ড ওভার করতে আসার সময় খুশি খুশিতে আনন্দে বেরিয়ে চলে আসো, তাই না? তো ঠিক সেই রকম পারবো তো পাস হতে, না হ্যান্ড ওভার করতে কষ্ট হবে? বাল বাচ্চাকে ছেড়ে চলে যাব? এত সম্পত্তি করলাম, সব ছেড়ে চলে যাব? কি চাইলেও থাকতে পারবে? তার থেকে ভালো কান্নাকাটি না করে, মন খারাপ না করে, তাই না, খুশি খুশি ঈশ্বরকে সমর্পণ করে বেরিয়ে যাব, তাই না? अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, यह छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा है बरोबर, हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। আর এই শরীরটা সমর্পণ হবার পরে কোন শরীর পাবো? রাধা কৃষ্ণের মতন দেহ, লক্ষ্মীনারায়ণের মতন শরীর, আর শতযুগের মতন সুন্দর দুনিয়া, তাই না? সো অক্ষর জরুর লাগানা হ্যায়, সির্ফ হাম নেহি, তাই না? তো কে বলছেন? স্বয়ং শিব বাবা এসে বলছেন যে তোমরাই দেবতা হবে, আর কেউ নতুন এসে দেবতা হতে পারবে? যে অনেক দিন ধরে তপস্যা করে যাচ্ছে তারাই তো তৈরি হবে, তাই না? হঠাৎ করে কেউ আসলো হয়ে যাবে, অত সহজ তো না, তাই না? सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने, यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। বাবা বারবার মনে করাচ্ছেন তোমরা নিজেকে ভুলে গেছো, কি ছিলে, কি আছো, আর কি হতে যাচ্ছ, তাই না? বাজলি যেন মনে থাকে যে শুধু এই জীবনটাই সব কিছু নয়, এর আগেও অনেক জন্ম পার করেছি, অনেক কীর্তি করেছি, তার অনেক ভোগান্তিও আছে, আবার এর পরের জন্মগুলোও অনেক সুন্দর হবে, তাই না? छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो এখন কাজ কি? ব্রাহ্মণের কাজ হলো ভগবানের হাত ধরে সিঁড়ি উপর দিকে ওঠা। তো এখন উপরে ওঠার কাজ করছি। ब्राह्मण से देवता बनते हैं, अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, তাই না? আর এক একটা সিঁড়ি যেই উঠে যাই বাবা অনেক গুণ শক্তি ভরে দেয়, আবার একটা পরিস্থিতি আসে, আবার একটা সিঁড়ির ধাপ উঠি, আবার সে পরিস্থিতি পার করলে আরও অনেক গিফট পাওয়া হয়ে যায়, তাই না? সেই রকম গিফট নিতে নিতে ভরতে ভরতে পরিস্থিতি পার করতে করতে একদিন সেই বিজয়ী আসনেও পৌঁছে যাব। तो झोली भर रहे हैं, ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वो झोली नहीं भरते, यह तो चित्रकारों ने बना दिया, शंकर की बात है नहीं, यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं, लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया, यह है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म, पहले पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा बना है,
इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। तो शिव बाबा বলছেন এই ব্রহ্মা কি ছিল? সেই বিষ্ণু ছিল, নারায়ণ ছিল। এখন 84 জন্মের পর ব্রহ্মা হয়েছে, আমি তার নাম ब्रह्मा रेखेছি। सबका नाम बदल दिया क्योंकि संन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे, तो अब तुम समझाते हो। देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी यह इस तख्त का लोन लेते हैं। তাই না? শিব বাবাও অকাল তখ্তে বিরাজমান, অবিনাশী ব্রিকুটি সিংহাসনে, আর ব্রহ্মা বাবাও সেই অবিনাশী সিংহাসনে বিরাজমান। শিব বাবা সেই সিংহাসনকে ভাড়া নিয়েছেন। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं, कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएगा? শিব বাবা বলছেন আমিও যদি জন্ম মৃত্যু চক্রতে চলে আসি, তাহলে তোমাকে আবার যখন তুমি নেমে যাবে, আবার সেই সতযুগে কে বসাবে তোমাকে? তাই না? बनाने वाला तो चाहिए ना, इसीलिए मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। তাই না? সত্যযুগ কেমন হবে? কখনো কেউ কিছু মনোকামনা রাখার জন্যে কোনো মন্দিরে চাইতে যাবে না, তাই না? সে কখনো ঈশ্বরকে মনেও করবে না, কোনো চাহিদাও জীবনে থাকবে না। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी दरकार ही नहीं। তারপরে শিব বাবা সমাধিতে চলে যাবে, দরকারই নেই, দুটো যুগ কেউ ডাকবে না, তাই না? তারপরে কি দেখানো হয় ভক্তিমার্গে? তারপরে পার্বতী আবার শুরু করলো, তাই না? কখনো পার্বতী হলো, কখনো গৌরী হলো, কখনো সতী হলো, কখনো উমা হলো, কত নাম নিয়ে নিয়ে, কিন্তু জন্ম শিব বাবার নেই। জন্মকার পার্বতীর জন্ম হচ্ছে বারবার, কিন্তু শিবের জন্ম নেই, সে এক নাগাদ বসে আছে, তাই না? কি ওয়ান্ডারফুল না ভক্তিমার্গে, যে পুনর্জন্মের চক্রতেও আত্মারা আসে, শিব বাবা আসে না। वहाँ मेरी दरकार नहीं, भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसी का प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। তাই না? কি বললেন বাবা? এখন পড়াশোনা চলছে, পড়াশোনার মধ্যে কেউ পাস হয়, কেউ খুব সুন্দরভাবে পাস করে, ভালো মার্কস নিয়ে আসে, আবার কেউ ফেলও আছে, তাই না? তো পাস होने वालाর জন্যে সত্যযুগ, ফেল होने वालाর জন্যে তেতা যুগ। কেননা বাবা তো কাউকে ছাড়বে না, যে ফেল হবে তাকে আবার ধর্মরাজের দ্বারা শাস্তি দিয়ে টেনে টুনে পাস তো করাবেই, কিন্তু তাদের সত্যযুগে স্থান হবে না, তাই না? তো আমরা কোন লিস্টে? নিজের থেকে পাপ কাটিয়ে ফেলবো তো, বিজয়ী আত্মা হয় সত্যযুগে যাব তো। তো तुम्हारी यह युद्ध चल रही है, তাই না? ভগবান আর শয়তান, দেব আর অসুর সংগ্রাম চলছে ভিতরে, তাই না? বাবা বলছেন এই যুদ্ধে তোমাকে বিজয়ী হতে হবে। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान हैं वो तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, তাই না? বাবা সাক্ষী হয়ে দেখে কোন বাচ্চা জিতছে আর কোন বাচ্চা হেরে যাচ্ছে। আমরা সব কোন বাচ্চা? जीतने वाला ना हारने वाला? पक्का जीतने वाला, 5 ফোনা নাগের উপরে নৃত্য করনে वाला, তাই না? অন্তত এখন পর্যন্ত তো বিজয়ী, কেননা যে হার খেয়ে যাবে
তার মুখ আর এখানে দেখা যাবে না, সে মায়া তাকে খেয়ে নেবে অজগর সাপের মতো, তাই না? গোটা কোথায় হারিয়ে যাবে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো যে টিকে আছে মানা এখন পর্যন্ত, তাই না, ভগবানের শক্তিতে বলিয়ান আছে। শয়তান হাবি হলে আর তো থাকবে না, তাই না? तो फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी, बहुतों को आप समान बनाती हैं, तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजोली है। बाबा बोलছেন ভুলবে না কি ছিলাম, কি আছি আর কি হতে যাচ্ছি, তাই না? छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है, कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं, তাই না? লোকেরা বলে না, কিছুদিন আগে একটা পোস্ট করেছিলাম না, যে খ্রিস্টানের আগেও, বুদ্ধিস্টের আগেও, জৈন ধর্মের আগেও, শ্রীকৃষ্ণের আগেও আর শ্রীরামের আগেও তো সনাতন ধর্ম ছিল। তাহলে নিয়ম হিসাবে যে ধর্ম সবচেয়ে পুরনো তার সংখ্যা বেশি হবার কথা, কিন্তু শুধু ভারতেই কিছু আছে, বাদবাকি সব জায়গা তো অন্য ধর্মই বেশি, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো সবাই কোথায় গেল, বলে না 33 করোড় দেবী দেবতা, তো 33 করোড় দেবী দেবতা কোথায় গেল? সব হিসাব কিতাব সূত্রে কে কোন ধর্মে চলে গেছে, কে কোন সংস্থাতে চলে গেছে, কে কোথায় চলে গেছে, ওই জন্যে বাবা বলে সেবা করো, সব দেশ থেকে কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। फिर हिंदू क्यों कहते हैं माया ने बुद्धि को बिल्कुल मार डाला है, तो यह हाल हो गया है। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। कि बोलो बाबा, मायार ऊपरे विजयी हवा कोनो कठिन किछु ना, शुधु बाबार हाथ धरे थाकते हबे। तुम हर कल्प जीत पाते हो, बाबा बोलছেন शुधु এইবার না, प्रत्येक कल्पे তোমরাই विजयी হয়ে থাকো। सेना होना बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है, তাই না? বাবা বলছেন রাহু দশা আসলে মাথার মধ্যে উল্টো পাল্টা সব সংকল্প আসে আর সব দিকে ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি বাড়ে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন পুরো ভারতের উপরে কি চলছে, রাহু দশা চলছে, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের উপরে কি চলছে, बृहस्पति दशा चलছে। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সেখানে কেউ মরে গেল এই শব্দও কেউ ব্যবহার করবে না। শরীর लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है। কি অদ্ভুত দুনিয়া হবে, কেউ মারা গেলে কি হবে, সবাইকে নিমন্ত্রণ দেবে, তাই না? সব চলে আসো, আমি যাব নতুন শরীরে সবাইকে ফিস্ট করাবো, তাই না? ওই জন্যে ব্রহ্মাভোজনের সব নিয়ম আছে। শ্রাদ্ধ হলে না হলে তো দুঃখের ব্যাপার, সেখানে আবার বড় ভোজের কি আয়োজন, তাই না? সব আগে থেকে সিস্টেম, তাই না? যে সব আনন্দ করে ডাকলো, আনন্দ করলো, নিজেই নিজের চিতার উপরে বসলো, ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করলো, তারপরে আগুন ধরিয়ে দিল, তাই না? शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं,
सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें और कोई बात नहीं, पवित्रता है मुख्य बात, তাই না? বাবা বলছেন, শিব বাবার পড়াশোনাতে মুখ্য হলো পাবন হওয়া, পবিত্র হওয়া। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं। वो गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया। आटे में नमक कुछ है। बाबा बोलছেন गीतार मध्येও জ্ঞান আছে কতটা, আটাতে নুন মাখার মতন, মানে অল্প জ্ঞান, बाद बाकी सब कटार मध्य मिक्सिंग हो गेছে। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा न कोई, हम आपके बन आपसे पूरा बरसा लेंगे। बाप का बनते ही हैं बरसा लेने के लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का बरसा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। पक्का ना ममत्व থাকবে? তো আজকে খুঁজবো কোথায় আঠাগুলো আছে, তাই না? বাবা বলছেন, বাবার কাছে প্রমিস করেছো না বাবার হয়ে থাকবো, আর কোথায় অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा, करके लाख डेढ़ होगा। यह बेहद का बाप तुमको बेहद का बरसा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनाते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন, তোমরাই তো ছিলে ভক্তি মার্গে উঁচু পদে, তোমরাই সবাইকে ভুলভাল জ্ঞান শুনিয়েছো, তাই তোমাদেরই রোল আবার কি করতে হবে, আবার সবাইকে সচ্চা সচ্চা ব্রাহ্মণ হয়ে সচ্চা সচ্চা জ্ঞান শোনাতে হবে। এবার যেহেতু আগে ভুল পথে নিয়ে গেছিলে, তো গালিকে খাবে, যে যতটা ভুল পথে নিয়ে গেছিল অতটা গালি খাবে। সবাই কিন্তু এক মতন গালি খায় না, তাই না? যে যতটা उल्टो पथे निये गेछिलो तार अतई अपमान अत सह्य करते हबे। तो ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, यह 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, सबार मध्य भगवान आछे, ताहले तो केउटे सापेर मध्येও भगवान आछे। मनसा बोले पूजोও करছে, आसुक बाड़ीते आदर करबे, गलाय जड़ाबे, भगवान एसছে ना, शुयर ढुके आसबे घरे, गलाय जड़िए आदर करबे, भगवान एसছে, आसन पातबे, भोग देबे। तो शुधु मुखे बोले सबार मध्य भगवान आछे, किन्तु निजेराई माने ना जे भगवान आछे, ताई ना? ना होले केउटे साप आसले ओ तो छिटके पालाबे केन, ना होले लाठी बेर करबे केन, ताई ना? यदि सत्यिकारे भगवान मानतो सब जगह। तो बाप की ग्लानि करते हैं ना, यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं रखते, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाबा बोलছে दोष কারোই না, ভুলভাল তো বাচ্চারাই বেশি করেছে না। तुमको तो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियाँ देने लग पड़ते हो, তাই না? যত উল্টো পাল্টা গল্প কে তৈরি করেছে? বাবার বাচ্চারাই তৈরি করেছে, কেননা বাবার বাচ্চারাই এক সময় ভক্তি মার্গের বড় বড় গুরু ছিল। এবার এরাই সব উল্টো পাল্টা গল্প তৈরি করেছে। কেন? রাজা জিজ্ঞেস করেছে এটা কেন পুজো হয় বলো, এবার তো কিছু বলতে হবে না, এবার যা পেরেছে বলেছে, তাই না? तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह ड्रामा भी बना हुआ है, मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ, यह है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, वो सब हैं गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है। पंडित लोग
अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं। लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। তাই না? বাবা বলছেন তাও স্কুল কলেজে পড়লে কিছুটা ইনকামের সোর্স পাবে, কিন্তু ভক্তি মার্গে গুরুরা কী করলো, ব্রাহ্মণরা পেশা বানিয়ে নিল, তাই না? যা সব উল্টো পাল্টা শোনাবে, তাই না? একবার একজন মানে ছিল রিলেটিভের মধ্যে পরিচিত, তারা ব্রাহ্মণ, তো ব্রাহ্মণের কাজ হলো পুজো করা। এবার সব দিকে যখন পুজো করতে যাবে তো লম্বা লম্বা ফর্দ লিস্ট আগে পাঠিয়ে দেবে, এই সব কিনে রাখতে হবে, তাই না? তো একবার আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম, তো তারপরে বললাম যে কোথায় ওই জিনিসগুলো যে ফর্দে লিখেছিলে আমাদের কাছে, এখানে তো নেই ওইগুলো। বলছে না, ব্রাহ্মণের পুজোতে ওইগুলো লাগে না। মানে ব্রাহ্মণ যখন নিজে পুজো করবে বাড়ির, ওই সব ফর্দ লাগে না, বাকি অন্যদের বাড়িতে যখন পুজো করবে তখন ফর্দ লাগে, তাই না? তো মানে ভাবো, তো সেইগুলো সিস্টেমগুলো কে বের করেছে? তো পেশার জন্যেই বের করেছে যে কিছু ইনকাম হবে, তাই না? वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरत आदि सब नए होंगे, তাই না? যখন পুজো হয় তখন দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজো, তো ঠাকুরকে কি পড়ায়? নতুন কাপড়, নতুন গয়না গিফট দেয়, তাই না? তো নিজেরাও নতুনভাবে সাজে, পরিষ্কার হয় সব কিছু, তাই না? তো বাবা বলছেন যেমন তেমন দুনিয়াতে তোমাকে নিয়ে যাব না, তোমাদের জন্যে প্রকৃতিকে সাজাবো, দুনিয়াকে সাজাবো, সব খানিগুলো সাজাবো, আবার হিরে রত্নের নতুন খানি হবে, তাই না? তোমাকে এই নোংরা দুনিয়ার নোংরা জিনিসে তোমাকে দেব না, তাই না? সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে, তো আমাদেরকে সুখী করার জন্যে দেখো ভগবান পিতা কত মেহনত করছে যে কিভাবে দুনিয়াকে পাল্টাতে হবে। একটাও অশুভ চিন্তা করার মানুষ এখানে থাকবে না, তাই না? কোনো নোংরা, কোনো বাবা কালকেই বলছিল না, কত জীবাণু হয়ে গেছে, কত দুঃখ দেনেওয়ালা জন্তু জানোয়ার এসে গেছে, সেগুলোও কেউ থাকবে না। কত পরিষ্কার শুদ্ধি করে বাবা নতুন দুনিয়া দেব। हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। बाबा বলছেন তোমাকে কি দেব তার প্রিপারেশন আমি করছি, কিন্তু যাতে তুমি যোগ্য হতে পারো সে প্রিপারেশন তো তোমাকে করতে হবে, তাই না? फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं, अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े, गरीब तो उनमें जा न सके, कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं, তাই না? সব জায়গায় দেখবে আগে, এখন তো সব গ্রামে শহরে রোড রাস্তার উপরে মন্দির বানায়, কিন্তু আগেকার জমানাতে কি হতো, কোথায় মন্দির বানাতো রাজাগুলো? একদম পাহাড়ের উঁচু উঁচু। কেন? ভগবান হলো উপরওয়ালা, সে উপরে থাকে। এবার উপরে পৌঁছাতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হবে, আর যে মন্দিরের সিঁড়ি যত উঁচু সেখানে, তাই না? যাও পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরে যাও, দেখবে কত উঁচুতে উঠতে হবে, তবে এবার নিচেও মন্দির করে দিয়েছে, কিন্তু পাহাড়ের উপরে আসল মন্দির, তাই না? তো চিন্তা করো, তো কেন সিঁড়ি ভাঙতে হবে? তবে ভগবানের কাছে পৌঁছাবো। তার পিছনেও তো এই রহস্য আছে না, যে সব সিঁড়ি ভেঙে যখন নিজেকে পবিত্র করবে, সব পাপ কাটবে, সিঁড়ি উঠে উঠে কষ্ট করে, তারপরে পরমধামে যাবে, তারপরে ভগবানের সঙ্গে আসল মিলন হবে, তাই না? তো কত ওয়ান্ডারফুল। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यह है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, তাই না? মায়া কি করে? প্রলোভন দেয়, ডাকে, আহ্বান করে যে দেখো আমার কাছে কত সুখ, এখন ওই সন্ন্যাসী হতে ওইখানে যাচ্ছ, ভগবানের বাড়িতে কি পাচ্ছ? দেখো কত সুন্দর খাবার আমার কাছে, কত সুন্দর সাজগোজ, কত সুন্দর ঘোরাফেরা, আর সব কিছু ছেড়ে ওইখানে যাবে, কি পাচ্ছ ওখানে, তাই না? তো মায়াও কি করে? প্রলোভন দেয়, তাই না? तो वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म होते हैं, निरोगी बन जाते हैं।
अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, यह 84 का चक्र फिरता रहता है। कुमोरशालाয় নিয়ম আছে না, সবাই কেমন মূর্তি চায়? নিখুঁত, তাই না? যদি এক টুকরো একদম স্লাইট একটু নখও ভাঙা থাকবে তাহলে সে খণ্ডনীয় মূর্তি পূজনীয় না, তাই না? তো কেমন তৈরি হতে হবে? একদম নিখুঁত, একদম পারফেক্ট, মাথা থেকে পা অবধি 16 কলা সম্পূর্ণ, তাই না? একটু খুঁত থাকলেও খণ্ডিত মূর্তি পূজনীয় হবে না। খণ্ডিত মূর্তিগুলোর জন্যে সত্যতা যুগ, তাই না? अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, यह 84 का चक्र फिरता रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की, अपने को चमाट मारी। ग्लानि करते करते तुम क्षुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जप साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव अक्षर ही दो हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार नहीं। यह भी बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म सुख मिलता है। वो भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता वो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ, तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं होती, তাই না? সব দেবী দেবতা কেমন দেখতে হয়? কোনো অসুখী রোগ দেখা যায়, তাই না? কারো চোখে চশমা থাকে, হ্যাঁ, তো কেমন থাকে? একদম সুন্দর দেখতে, কোনো মেদও থাকে না। यह तो कॉमन बात है, उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, তাই না? বাবা বলছে এখন ব্রাহ্মণের রোল প্লে করছো, এর পরের জন্ম এই দেহ রাখার পরে, তাই না, সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মতন শরীর আলনাতে রাখা আছে। यह बातें तुम भूल जाते हो, बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। तो राते बाबा के याद करे शुई तो बाबार संगे गल्प करे। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है, लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, তাই না? শিব বাবা কি অ্যানাউন্স করছেন? আমার মাথার উপরে যে 5 ফোনার নাগ আছে তার সঙ্গে তোমার লড়াই আছে, তাই না? তুমি সেই সাপের উপরে বিজয়ী হবে তো তুমি আমার কাছে পৌঁছাবে। আগে তোমাকে, কেননা সে আমাকে ঘিরে ধরে বসে আছে, তাই না? তো মনসাকে বলে শিবের মেয়ে আছে, তো বাবা বলছে আমিই তাকে পাঠিয়েছি তোমার কাছে, তুমি আগে তার পরীক্ষাতে পাস করো, তাই না? लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ़ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ़ ली, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते। काशी कलबट खाते हो, তাই না? কাশি কলবট, কাশিতে আছে কুয়ো, 1000 তলোয়ারি লাগানো, আর নিচে আছে শিবলিঙ্গ আর গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো শিবকাশী গঙ্গা করে ওর মধ্যে ভক্তরা লাফ দেয়, নিজেকে বলি চড়ায়, আর 1000 টুকরো, 1000টা তলবারি লাগানো, 1000 টুকরো হয়ে শিবের মাথায় পড়ে, দিয়ে গঙ্গা দিয়ে বয়ে যায়। তো ভাবো কেমন ভক্তি মার্গের, কেমন মানে কি বলবো, এটা কত কড়া ভাবনা ছিল ভগবানের প্রতি, যে নিজেকে 1000 টুকরো করে শিবের মাথায় অর্পণ করত, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো কত তোমরাই তো সেই নোধা ভক্ত ছিলে যারা তলবারি ধরে গলা কাটতে বসে যাচ্ছিলে, যে দেবী দর্শন, দেবী তো দো না হলে গলা কেটে দেবে, তাই না? সেই ভক্তগুলো কিন্তু আমরাই বসে আছি, তাই না? हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर भी कर्म विनाश होते, फिर नए सिरे शुरू होगा हिसाब किताब, তাই না? বাবা বলছেন যখন এত সমর্পণ হয়ে যায় তখন যত পাপ কর্ম নাশ হয়ে যায়, কিন্তু আবার তো জন্মাবে, আবার হিসাব তো চালু হবে।
तो बाकी मेरे पास नहीं आते, मेरी याद से विकर्म विनाश होते, न कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहना चाहिए, बच्चों को भी याद रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, वृक्षपति बाप से, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ, अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरा पॉइंट, बाप से सच्ची कथा सुनकर, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाप हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है। तो कि মনে থাকতে হবে যে আমি কল্প কল্পের বিজয়ী আত্মা, আর শিব বাবা আমার হাত ধরেছে, তো বিজয়ী তো সে বানিয়েই ছাড়বে। वरदान, निर्बल से बलवान बन, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव, हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते बच्चे मददे बाप, इस वरदान के आधार पर, इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया, हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुना मदद दी, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं, कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनादि आदि पवित्र हो। अनेक बार पवित्र बनी हो,
अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी, और बनती रहेगी। अनेक बार की स्मृति से, अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए। जो चैलेंज करते हो, जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे, कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं, जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते, कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। उसको आप अति सहज कहते हो। তো আজকে বাবা বাচ্চাদের খুব মহিমা করছেন যে দেখো বাবার বাচ্চাগুলো কত কত গৃহস্থী বাচ্চাগুলো পবিত্র থাকে, তাই না? যেটা ঋষি মুনিরা বলল অসম্ভব, বাড়িঘরের থেকে হবে না, সন্ন্যাস করে নিল, তো বাবার বাচ্চারা সম্ভব করে দেখালো। তো বাবা বলছে দেখো বাচ্চা সংকল্প করলো, বাবা মদত দিল, হিম্মতে বাচ্চে মদত পেয়ে নিল, আর সে নির্বল দুর্বল থেকে এত সবল হয়ে গেল, এত বলবান হয়ে গেল যে নিজেরাও পবিত্র থাকলো আর অন্যদেরকেও পবিত্র হবার প্রেরণা দিল, তাই না? তো বাবা আজকে নিজের পবিত্র বাচ্চাগুলোর খুব মহিমা গান করছেন যে এরা তো ঋষি মুনিদের থেকেও অতি উঁচু শ্রেষ্ঠ কুলের আত্মা। স্লোগান, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं, তাই না? ভক্তি মার্গে দেখো যারা কোনো ধরো জন্মাষ্টমী উপবাস করে বা দুর্গাষ্টমী উপবাস করে, নবরাত্রি করে, তাই না? ওদেরকে যত তুমি বলবে শরীর খারাপ হয়ে যাবে, এই হয়ে যাবে, ওই হয়ে যাবে, ব্রত করতে হবে না, উপোস করতে হবে না, তো কারো কথা শোনে ওরা? তো কত দৃঢ়তা থাকে ভক্তি মার্গে যে ব্রত মানে ব্রত, উপোস মানে উপোসে জায়গায় আর ফাঁকি দেওয়া যাবে না, চাহে শরীর খারাপ হোক চাহে যাই হোক। তো বাবা বলছেন ওই রকম বাবার বাচ্চাদের বাবা তো খাওয়া বারণ করে না, শুধু সংকল্পে দৃঢ় সংকল্প, দৃঢ় ব্রত নিতে হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন সবাই তো বিজয়ী আত্মা, পবিত্র আত্মা, মহান পূজনীয় আত্মা, দেবকুলের আত্মা। বাবা আজকে কত মহিমা করলো বাচ্চাদের, তাই না? এবার চলো সব আত্মাগুলো কোথায়? ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্ম বতনে চলো, সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে ফরিস্তা বতনে চলো, আর বাপ দাদাকে ভোগ অর্পণ করো, বাপ দাদার থেকে বিজয়ী তিলক নাও, আশীর্বাদ।